Guys, kami karon sa Hotel Pearlmont. Picture na to. Dali mo sila. Dali mo. Kami, asan niya? Hello, na kami karon. Hello guys. So, Nami hello sa Hotel guys. Pearlmont. Sa Pearlmont, Pearl. Sige, sana kayo tanan. Ano day, lagi ka din, Guys. Susi siya, susi. Hello, na kami karon na. Live ka? Kuan. Video. Wow. Where's my CP? Ayan guys. Mayab-yab sa Mika-Jut. Gwapo kay guys, oh. Lagsar mo ka pangyab-yab. Kinara sa chok among atubang permi. Guys, hello guys, nag-vlog me. Hi guys. Hi guys. Support our local video guys. It's Pearlmont Hotel, guys. Nag-seminar mi sa Comelec for 2 days. Let's enjoy. Guys, we start na mi sa among dinner. Dinner sa mi guys ha. Kami man gid ang una diri karon, okay oh. Oops, wala pa diha. Pa diha sila. So, kami lang sa karon guys. Kami ang first three of Misamis Oriental guys.